मुकम्मल नमाज। अल्लाहु अकबर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। क़ुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअल्लाहु लिमन हमिदह। रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला। सुब्हान रब्बियल अअला। सुब्हान रब्बियल अअला। अल्लाहु अकबर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्य व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة